ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशो प्रभयान्वितम् स्तोत्रेण तुष्टुवरभक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवे साद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररोपधे मय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहवपो कृत्वा महादैत्यं ददारयः परजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रगरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपोलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा वज्जहार महाविभो धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्राये किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखरे जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीचलात्मसु रूपं येन त्वया देव पुण्यस्त्वत्तोदयानिधे इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाशसं प्रणेमुरभक्तिसंहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्यं देव श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकं स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं श्रुताः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्थ भोगा सर्वे सुखादयः
सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहेय स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्रकार्योरुणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वेति वौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्व्रजा कपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशो प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवरभक्त्या गद्गदस्वरसकृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररोपधे मय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहवपो कृत्वा महादैत्यं ददारयः अरजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपोलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा वज्जहार महाविभो धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्राये किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरे जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीचलात्मसु रूपं येन त्वया देव पुण्यस्त्वत्तोदयानिधे इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाशसम् प्रणेमुरभक्तिसंहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्यं देव श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकं स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः
नोपसर्गान् वेतालान् न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मः सम्भविनस्तथा न कालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहेय स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्रकायोरुणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वेति वौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्व्रजा कपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशो प्रभयान्वितम् स्तोत्रेण तुष्टुवरभक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररोपधे मय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहवपो कृत्वा महादैत्यं ददारयः अरजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपोलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा वज्जहार महाविभो धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं ददो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्राये किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरे जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीचलात्मसु रूपं येन त्वया देव पुण्यस्त्वत्तोदयानिधे इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुरभक्तिसंहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्यं देव श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभम्
ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकं स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं श्रुताः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्थ भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहेयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्रकार्योरुणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्व्रजा कपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशो प्रभयान्वितम् स्तोत्रेण तुष्टुवरभक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररोपधे मय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहवपो कृत्वा महादैत्यं ददारयः अरजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितम् बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपोलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यै पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा वज्जहार महाविभो धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्राये किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखरे जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीचलात्मसु रूपं येन त्वया देव पुण्यस्त्वत्तोदयानिधे इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाशसम् प्रणेमुरभक्तिसंहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्यं देव श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयन्
नाशयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभम्। ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकं स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं श्रुताः। नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्रकायोरुणेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वेति वौकसः। प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्व्रजा कपिम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं। विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशो प्रभयान्वितम्। स्तोत्रेण तुष्टुवरभक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः। देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद। महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररोपधे। मय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहवपो कृत्वा महादैत्यं ददारयः। अरजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं। बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे। रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरश्छेदपटीयसे। श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः। भाराक्रान्तां महीं योषा वज्जहार महाविभो। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये। बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्राये किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते। कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै। दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरे। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीचलात्मसु।
रूपं येन त्वया देव पुण्यस्त्वत्तोदयानिधे इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससम् प्रणेमुरभक्तिसंहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्यं देव श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठते स्तोत्रं कल्प्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकं स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं श्रुताः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्थ भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहेय स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्रकार्योरुणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वेति वौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्व्रजा कपिम् सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशो प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवरभक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवाऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररोपधे मय्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहपपो कृत्वा महादैत्यं ददारयः अरजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपोलस्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा वज्जहार महाविभो धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्राये किले लोके दुष्टराजन्यपीडिते
कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरे जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीचलात्मसु रूपं येन त्वया देव पुण्यस्त्वत्तोदयानिधे इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससम् प्रणेमुरभक्तिसंहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्यं देव श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम् वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठते स्तोत्रं कल्क्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकं स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं श्रुताः नोपसर्गा न वेताला न गृहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापेत्ता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्थ भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहेय स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्रकार्योरुणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वेति वौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोचुर्व्रजा कपिम्।